Samahani be watu gajiri. Samahani be watu gajiri van, j'ai rien compris. Tu vois, vous virez juste comme ça. Il balaye il direct il endrezayo na kolinda malabda mkini andoka mbele appeli di ajiri il est joué il reprenait la main harma inteni. Malheureusement c'est pas le cas et c'est très dommage parce que ici je sens que c'est kembana il intervention il haché par deux fois donc voilà je vais juste malheureusement ni terminer des phases kao de akayabaki na kota na ngese masuala maili su antro information moja ni malidie vavo mtoni swami mana ti uvenzangu tongo ya jiri van patsa yele omba ile ntindi ya jiri pour la première fois i paji i bouger tijimba ntindi ya kota jiri shiwa fa ima vavo intongo kao na kusani rongo kusana ngisemba na yo de ala le 2021 na kotana ngisemba zalika lazima kana mémoire sélectif rambilo ambane arale jamba nsini kaparoka na problem rikare viri fazi za kudeta ziviri rjarende tarpara amani na usalama lewaso na nsi itaheje regezeo harma stambu skaude raka nsani mjidza za litongo moja aeleo mba nsi ya Komori arma remorenga historiographie politique de l'histoire contemporaine ya Komor rila wa fazi ya indépendance vraiment kudeta ya liswalihi vraiment kudeta ya Medabdala le 13 mai aregea riba kitarahemo wasuli 89 26 novembre Ahmed Abdallah Oulawa ribascule arme phase de démocratie vous votez wa Johari va vous dire ce coup d'état vous votez wa Johari vous votez wa Nataki quelles que soient ces phases avec les difficultés zaka mais au moins nos institutions ont montré qu'ils ont résisté parce que makati taki anakiliha institutions zangi sauka tajidin ben cette maçon de la ringao il relève a nommé Abbas Djoussoufou parce que les institutions fonctionnaient. Devant mtu le bon mwenza shonga ikao mwezi ngo mwenza shonga nyangu squad ala werongola azali da ja renouvelé encore une fois i coup d'état en 99 a regeze harma mopeu ikao de yaka vozi rijar la wa harma fazi yo vavo rendre Mali zi accords za Fomboni zelo signo le pacte national de Fomboni zelo signo riviti fazi ya stabilité politique ikao il permettait par 3 fois en 2006 en 2011 et en 2016 i wantu wafanya alternance politiki paisible zatongesa wa Komori rakabili ba nord taorendre vujate na mtuikao unumwenza shongaro ngolo azali encore une fois daja ata arregeze harmas problème urlionazo babonsa ni mjidi azali ntongo moja ilewe Komor karaparo kana problemi ro ne Komori ngolo azali asuma na mwezi ngotso iwonro endre na huli na huli de baidi kama wavenzi yo le problème ro ne Komor mana makatraka na stabilité les waye d'artier mes problèmes et coup d'état a donné deuxième souffle au kutu zinzwani arudi de waye d'ajor qui a mes problèmes après il y a 2016 arenga yezi d'ajor regeza har mes problèmes orlio donc lazima ino bay problème c'est lui et il ne sera jamais la solution vavo utolazimu na waya tsunzahe parce que kavasi zitogozinza clair et net c'est le respect de la tournante har mes cyclique ou engagé avec un objectif de rétablir un état de droit Ikao et renforcer le sentiment ya uvamoja yatu ya Komori harma zabar zinvan vavo ilazimu wantu eleo yode mana kao na kotani manzele dia mon kwa vavo ailomba kava problème Komori c'est lui le problème si wa Komori donne un problème wa Komori wodunga zimila za insi namna zenda on sharia science waida ilomba asfanya he namna ini de mana artia wa harma difficulties ni lona zvani ha humaliza aendre tamuson na vaotani mwambie en 2010 le même Azali, à l'époque, il n'était pas encore touché par la schizophrénie actuelle. Parce que Azali a une mémoire sélective. Vozi, à cocher l'examen en 2010, on va tout toucher aux institutions, aux tournantes, va voir des problèmes d'instabilité comme mais Léo, en 2010, en 2016, 2016, 17 et 18, il m'a hayo yon tipi ya vavo, kafanya katuhujuruhu, les os kao de rakara kubaliana, abartos fanya. Donc, il a zemourie lewe, en bas de 2010, tahua sunivani, Imma Azali a un problème. Imma, de toute façon, il est réuni mon bienovani
ana problemu mkini za shitwa dezimtsoge sa ukamba asidala zoskao de zero na zintinyo hahumal zawdo mwiso von sizia babo vojana rongwa makasimi ya Mungu zintongozi kao dezimpara osambiza para mwana damu wangina. C'est là où on voit réellement la cruauté ya l'kungu filazali. Asubutu arongomba zitongozini para osambi kasimi ya Mungu za para mtu wangina parce qu'il sait très bien bazitongomba zini para osambi kazisi harma cadre legali itoko yonsi. Mais au même moment asizitili ya nguvu na husaidia a bloquer décision de justice, il est à jouer à mwanziri sambi amfanyile zilizi kauda mfanyile yozo babu. Basina elewe ambane dindrila shari la waili kati la mtimbane la mtimbiwa vuka wakorongoa amba wakofanya zivoti za wiji na hufikiri mbavale wakosifanya ile wadhulumu Mwenyezi Mungu aone namna nafanya vuka mamufti marendra nai wafanya maupeu na ufanya zitini Mwenyezi Mungu aone namna nafanya kavasi mtu ulio mbato mnilia sambi awato nilia mtu wangina atoka wontili mengunu vani ajambie mbana ahemo mnilia sambi awahimo mnilia tijideni atoka wonti bavo asimnilia mtu ule mana stompara wasinzo wanoro waridi la shari la waili kati la mtimba ne la mtimbiwa bavo ilazimu waelewe amba mtu ikao dali fikirio atojwa fikirilie be atojwa puhewaye uride namna atojwa pulie mnyawe be Mwenyezi Mungu wa haki na hiyo risijwa roti pia hahumaliza wakomori monti pia wanumlio quelque soit wanumlio na mujambie ntongo moja ambaye determination yatu wakomori hasota na wasu wakomorika uderanzo la harma shisiwa shanzuani harma mbwana ini kaudere kabili na azali na hika azalata huwa mbalpengele alfikiru del pengele la hukambe lazima ajora nyesembaye na nguvu basi safari nato para wenza nguvu rana waye na ikaye leombe lazima uruzunguwe ili nzia le amani la joe alawe harma ustirifu ito parwana be kavasi ntongo ito residzao wala kavasi mtu atorhedziao miskuli atoranyesao pektoro na huranyesa mbabwana na nguvu taharambe basi residza mana van rakabili rikabili na ifadiki wala karsimli na morne namna vojana erongo amba kavasi seni ilio harma perspective za prepare election lazima zala ile ntongo moja abe perspective yadu ngavani seni na wantu wa ole dafine na wasali ya jazama zende harma haki dafine na wabaki justice de toi lindrao na wae on n'a pas besoin de la bande à armia ni de la bande à dafine na le kungu filazalu lolo abarimlinde barfanye are convoquer collège électorali alala sura au mkini mwenyo mwizwankilo ya urumbuha usito muamaji waifanya wahito mwavan vagina afikiri basra ko jomlinda bar convoquer collège électorali aura komlinda dafine na wangina warambe mana valeri rifanya toiletage des listes électorales alala sura wala karsis de zangina vani rikabili wala karsina le rartoziao kati les détermination ya huka ambane ya rahimu wasuli yarmo 2021 inamne kaude ka hinto vomana mzwani de atendriao idaula komori il est à jouer wa komori wonti pia wa mtsahuwe harma élection libre et transparente zikao zito organisons en fonction ya zi structures zikao de restos qui onziani il est joué zikema opérationnel harmas élections zovavo il est ikema ishwa ya mkomori istehiwa le suffrage universel istehiwa itsahuwa mwanamzwani arengezi mamlaka il est mwana mwali arengezi mamlaka isukia lazima wa malu arenge en 2026 kavasi mtaso regezo nyuma wala kavasi mtaso rambia au mafiti au arheze miskuli aranyese be lazima elewe ambasi azali choisi la répression comme mode ya lutte dans ce cas-là ritsoka obligé rijambie na jao ambane on va utiliser zinguvu wajao usonumahe na zasalia ile jour wasuli wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afu minkum wa jazakumullahu khayra marhaba asanta